Amen, brothers and sisters. No, gideklara na. No, in the secular world, the 2025 is the year of the snake. It's the year of the snake. No? Muna declaration. No, gusto niyo mo ma-enjoy ang year of the snake, I suggest you visit Crocodile Park. Makita nimo si Piolo dito. Si Piolo kisa tong isa. Si Daniel o si Piolo. Abi na mong unsa, nangita sila. Asa naman to si Daniel o si Piolo? Asa man ang Daniel o Piolo? Kuan ba na sila? Mga uwak, mga langgam. Kaya mga langgam ko nilang ipakita. Karon naaday sa ilalom sa mong gilingkuran ng bitin. Askang hadluka lagi si Ben lagi. Murag nilupad. Murag papel. Nagsipa-sipa, nakasipa ko yung kuan po. Bisita sa dito. Nabiya to si Piolo. Katong color yellow to si Piolo dito. What is color? Daniel tong color yellow. Mures ikaw. No? Year of the snake. Mga declaration no? Sa 2025. But here in Seoul GMC, in the kingdom of God, we declare 2025 as the year of multiplication. This is the year of multiplication. No, ang ato ang verse ana nasa John 12:32, dili na siya declare lang nga walay sumbanan sa pulong sa Ginoo. No, ang gingon dinhi sa John 12:32 mo ni ang pulong ni Jesus, ni mo ni ang gingon, and I, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. No, multiplication ang pasabot ana igsoon. Dili lang pinili, dili lang somebody, dili lang grupo sa mga tao ang gusto dalaon sa Ginoo, kundi tanang katawhan. And this is really a multiplication. Spiritual multiplication. So muna siya ato ang tuuhan, muna siya ato ang declare, o muna siya ang ato ang sumbanan for 2025 that this year is the year of multiplication, that supernaturally, miraculously, na ay pagabuhaton ng Ginoo nga ikaw mismo maglisod kag tuo pero iyang i-multiply and you will glorify God. In all areas of your life, God will multiply. As long as you believe that everything that is happening in your life is spiritual. If you don't believe that money is not a spiritual thing, then there is no multiplication there. Because our God is a spiritual God. But if you believe that physical, financial, all aspect of your life na ikalabutan ang Ginoo, then you will see the wonders of God. You will see that God will do the multiplication and you will glorify Him. So in 2025, we declare the following to multiply. Mo ni ato ang desire sa church sa 2025 nga mahitabo igsoon. Gusto nato i-multiply sa Ginoo. Number 1, intercessors and prayer gatherings. Ang kusog sa simbahan wala sa kadaghan nga naa sa Domingo, kundili ang kusog sa simbahan naa sa mga intercessor o mga prayer warrior. Kay mao na siya ang backbone sa simbahan. Mao na yung nagpabarog sa simbahan. Natukod ang usa ka simbahan tungod kay grabe kaayo giampo. No, so gusto nato na i-multiply na si Ginoo nga mo daghan ang ato ang mga intercessors, mga prayer warriors nato. Ikaduha, soul winners, discipleship group leaders, and Life Connect leaders. Gusto nato by the grace of God i-multiply na si Ginoo ug mao ni ang mga kamot og tiil sa Dios sa Seoul GMC. Mo ni tinuod nga tiil pastoran no? Soul winners, discipleship group leaders, Life Connect leaders, multiply, managhan. Sin i-multiply gyud sa Ginoo. Third, overflow of people every Sunday service. Yes, multiply ang Sunday attendees. No, managhan ang mga tao nga ma-convict, mo simba, mo dayig sa buhi nga Dios. No, ikaupat, great harvest of souls in all evangelistic activities and Bible studies. No, tanang evangelistic activities nga pagabuhaton, harvest of souls, mao gyud ato ang gusto makita nga mo multiply. No, ikalima, divine healings, miracles and baptism of the Spirit. Gusto nato nga mo multiply sad ang mga kaayuhan nga gi-testify kaganina nga amazingly 3 ka bulan gi-expect sa mga doktor. Pero 1 month lang unsay nagpalayo giampuan.
Giampuan igsoon. Wala siya nahitabo nga tsamba lang. Masyak ang medical world nga naay alteration sa expectation, sa logic sa mga medical people tungod kay naay pag-ampo ug naay milagro. Gusto nato nga mo-multiply ang milagro karong 2025. Campus Connects, no, declare nato nga mo-multiply nga dili lang University of Mindanao, kundi naa pa jay ma-open nga mga campus o ang mga pagpamuhat sulod sa campus mo-multiply, mudako ang buluhaton. Church plantings, matukod nga mga GMC branches, no, mo-multiply, no, by the grace of God. No, the gospel message will dominate Davao City. Muna ito ang desire nga ang gospel, ang tinuod nga gospel, no, ang gospel nga naay gahom nga muluwas og kalag, mao na siya ang ato ang gusto makita nga mo dominate sa Davao City. Ikasiyam, finances, nga i-multiply sa Ginoo ang finances sa church o i-multiply sa Ginoo ang imuhang finances. Gusto ka na? No, nga makita nimo nga imong sweldo mo times 3. Amen? Lisod tuuhan, no? Kaya kung sayon ra tuuhan, di mo kailangan Ginoo. Amen? No? No, motuod jud kag mga butang nga Ginoo ray makabuhat. Piloon niya imong finances. Piloon niya ang finances sa church. Miraculously, piloon niya ang imuhang finances. O ikapulo, provision for the land and building of the church for 2025. We need divine intervention. Because the lot that we need, the perfect lot that we need is around 1,200 square meters and it's worth 36 million. Hallelujah. 36 million na sa Huna subdivision. Doon lang kayo. 36 million, 1,200 square meters. Very perfect. Dako nga lugar, dako og parking lot. No? 36 million. Ang kwarta sa BMTP, i-report pa man ako ni sa BLS o sa board, unahan na lang muna ako. Praise the Lord, niabot na ta, nilapas na tag 2 million. For 4 years. 4 years ta sige ipon ani pastora, no? Upat ka tuig ginib. Grabe, upat ka tuig sige pangolekta. No, mga tagsinsilyo, mga ginagmay lang nga mga amot para sa building sa church. Niabot jud og 2 million. So 34 million na lang atong kailangan. And the rest ang Ginoo na. Lord, imo na jud gibuhatan na muna na mi ani. No, nagkapangos-pangos na, nagkabilar-bilar na anemic na amo ang mga VA, talang mga donors. No, nagkasakit-sakit na. No, mao gini giabot 2 million, 34 million, Lord, ikaw na'y bahala. Amen? Amen. Ang building dahil, Lord, wa pa'y apil. Yuta pa lang na. So 40 million tanan apil building, 36 sa yuta, 4 to 5 million sa building. Unsa man ang building ana? Unsa la ka lang kuan? Kalansay nga building kay 4 million lang. No, amo na pangitaag paagi. No? So, these are the declaration, prayers, desire nga makaingon ka nga Ginoo lang ang makabuhat igsoon. Wala ta naga-declare og butang nga kaya lang nato, kay kung kaya lang nato di ta mo duol, mo dot-dot, makiluoy, mo ampo. No? Tungod kay kabalutang nga di nato ni kaya, Ginoo ang makakaya ani mo nang expect the unexpected for 2025. Amen? Hallelujah. Amen. So this morning, I will share to you an exhortation. Mo exhort lang ko sa inyo nga igsoon. No? With regards to the 2025 declaration of the year of multiplication. So I will share to you 3 biblical principles that trigger spiritual multiplication. Na itulo ka prinsipyo ang Biblia igsoon nga pag ma-apply nimo ni sa imong kinabuhi og ma-apply sa church, mo trigger siya og spiritual multiplication. Dili imposible ang multiplication igsoon. Wala ta ni buhat og butang nga makaingon ta nga dead end. No? Yes, it is true that by human means or by the means of this world, imposible siya. But because we are all spirit beings and we have
the God of the spirits, no? Kaya siya og ang pulong sa Ginoo mutabang nato nga mutuo ta. No, the three biblical principles that I will share to you. Number 1, no, is Christ's crucifixion precedes spiritual multiplication. Christ's crucifixion precedes spiritual multiplication. Kabalo ba kaigsoon tanang breakthrough nga i-desire sa usa ka tawo? Mayon ka, Lord, gusto ko breakthrough sa akong espiritu. Gusto ko, Lord, nga magamit ko nimo, nga pinagi sa akong kinabuhi daghag ma-bless. Mao man na, breakthrough man na. Nga pinagi sa mga kinabuhi daghag mausab. Pinagi sa mga kinabuhi daghag makakita sa kahayag ni Kristo. Pinagi sa mga kinabuhi daghag makaila sa Ginoo. And Lord, mayon ka nga, Lord, breakthrough sa finances. Nga pag ma-bless ko, Lord, makatabang ko sa uban. Number 1 ako ang pamilya, di ba? Mao man na to, breakthrough na sa igsoon. And I tell you, walay breakthrough nga mahitabo igsoon nga wala nagsugod sa unsay gibuhat ni Kristo sa cross. Mao na siya nga tuang barugan sa 2025. No, ang giingon din sa John chapter 12 verse 32. Mao niya nga tuang anchor verse, and I, Jesus said, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Ang promise sa Ginoo that He will give people an abundant life. Tanang aspect sa kinabuhi ihatag na sa Ginoo, di na niya ihikaw. Pero unsay pasabot sa Ginoo, silang niingon siya, when I am lifted up from the earth, will draw all people to myself. Unsay pasabot sa Ginoo ni ana nga naa ba nay kalabutan sa cross, dako kayo igsoon in verse 33. Mo nay mo unlock. Verse 33. He said this to show the kind of death He was going to die. Ang pasabot din sa Ginoo kanang niingon siya, when I am lifted up from the earth, lifted up. Sa dihang ang pasabot din niya, when I will be crucified, lifted up dito sa bukid, gilansang sa cross, nakita sa tanang tao. Pag mahitabo na siya, ang gingon ni Kristo, I will draw all people to myself. And it is really true. The very reason why you are here, and the very reason why you are enjoying the blessing of God, and the very reason why you are enjoying the fellowship, the gifts of the Spirit, the financial blessing that you have, the family that you have, your family in the Lord, is simply because someone named Jesus died on the cross for you. He died for you. That is the beginning of spiritual breakthrough. Mo na'y sinugdanan. Mo nang makatingalahan kayo igsuon nga nay mga tao nga naka-experience og breakthrough, nakalimot sa unsay gibuhat ni Kristo sa cross. Imposible na siya. Nagi-anoint ka, naka-experience ka breakthrough, signs and wonders, miracles, tapos nakulto ka. Oh? Gipanalanginan ka, nahimo kang dato, gidato ka sa Ginoo, tapos napariwara ka. Unsa nga breakthrough imong nadawat, breakthrough sa kalibutan, kay ang tinuod nga breakthrough igsoon nga giingon sa Biblia, the supernatural breakthrough. Nagiingon sa Biblia igsoon, it started in the cross. The crucifixion of our Savior. Klaro kayo ang giingon ni Kristo. When I am lifted up from the earth, I will draw all people to myself. How Jesus materialized that? He built the church. He appointed pastors. He appointed preachers and evangelists. And He bring all people to the church. Mga tao nga dili gusto mo simba, pero gi-invite kadaghan. 100 times mo appeal og mga seminars nga naay kalabutan nga mawali ang pulong sa Ginoo. 2, 3, 4, 5. Di na maihap, ikapila gi-invite. It doesn't matter as long as you do your job, because Jesus already did His job. He died already 2,000 years ago. He started the revolution. He started the spiritual revolution. The multiplication. Gikasana. No? Ug mao na siya ang atuang sumbanan igsoon. Year of multiplication. You will not just be excited with the numbers. No. God wants to remind you that tanang panalangin nga imong nadawat,
tanang maayong butang nga imong nadawat, tanang butang nga na-enjoy nimo, naggikan sa Ginoo, wala na-enjoy nimo nga walay gibuhat ang Ginoo. Naa siya gibuhat nga dako. Ingnay mong katapad, naay gibuhat ang Ginoo para nimo. It is more than the finances. It is more than the material blessings. It is more than anything that you enjoy in this life. It is the death of the precious, perfect, holy Savior, Jesus. Amen? No? Usahay pag magunahuna tag anointing, blessing, breakthrough, malimtan mo, layo ta sa gospel. No. The more you think of anointing, the more ka mag-desire nga mahimo kang anointed, the more ka mag-desire og mga spiritual gifts, all those things will bring you closer to the cross of Christ. Amen? No? To the cross of Christ. In Romans chapter 8 verse 32. No, ang gingon din ni Apostle Paul, He, God, who did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also, along with Him, graciously give us all things? Logic ni sa igsoon. Munang mayingon ko sa inyo ha, year of multiplication, imposible sa tao, pero posible sa Dios. Nganong nahimo siyang posible para nato? Very simple logic ang gihatag ni Apostle Paul. Kung wala gani gihikaw sa amahan ang iyang pinakapinalangga nga anak, iyang gihatag kanato, how much more ang mga butang nga lesser value than Christ? How much more? You think of the logic. Usahay magunahuna ta, Lord, na ako'y desire, gusto ko magnegosyo, gusto ko ma-bless, mo asinso, gusto ko mo doble ang ako ang income. Pero murag maglisod man kog tuo, Lord, murag lisod man na reconcile kung ihatag ba na nimo sa ako. You think about Jesus. Wa gani gihikaw sa amahan ng iyang anak. Gihatag gani niya nga labaw sa tanang material nga butang. Material nga butang lang dili kaya ihatag sa Ginoo. Come on. Nakuha niyo yung logic, Igsoon? No? Muna ang gingon din no? You understand this verse and it will unlock all the breakthroughs. He who did not spare His own Son but gave Him up for us all, how will He not also along with Him? Gihatag niya si Kristo sa imuha and then graciously give us all things. All things. Things that you need in your life. And you want it to be used by God? Yes. That's our greatest aspiration. Nga tanang panalangin na maabot sa itong kinabuhi, gusto nato nga nay kalabutan ang Dios. Because ang hinumdumi igsoon, dili lang ang mga butang nga imong gusto ang gihatag sa Ginoo, kundi si Kristo mismo. Ang inyo along with Him, along with Christ. Along with Christ. Christ must be there. Christ must be the center. And all the things that you need, desire in this world, God will give it as long as Christ is there. Amen? Because if Christ is not there and you are blessed, quote and quote, makalimot ka. Mapariwara ka. Di ka mahimong testimony. Ni dato ka tuod, pero wala kay pulos sa mata sa Dios. Kaya di na makakasimba. Amen? Di na makakasimba. Wala kay times Ginoo. No? Kung musimba manggaling ka, feel nimo dato na jud kay ka, gamay na kay mong tan-aw sa pastor. No? Mawala imong respeto sa imong mga igsoon if that is the measurement of status. No? But if Christ is there, then you will be reminded all the time nga imuhang panalangin, tanang butang nga maayo nahitabo sa imong kinabuhi, wa na nahitabo. Tungod kay maayong tao ka, hawd ka. Namatay si Kristo. He unlocked all the breakthroughs that could happen in your life. Thoughts to keep. All breakthroughs happen because of what Christ did on the cross. Always remember that. Gusto ka mahimong anointed, gusto ka magamit sa Ginoo, gusto ka ma-bless financially, tanang aspects sa imong life, gusto nimo ang panalangin mo dagayday igsoon, always remember, breakthrough happened because of what Christ did on the cross. Namatay si Kristo sa cross. When He said, when I am lifted up from the earth,
will draw all people to myself. Munang mo bless siya, munang mo panalangin siya, munang naa siya datuon, naa siya gamiton. Kaya ang pagdala og tao, tanang tao sa kalibutan, kailangan man nagkwarta igsoon. Kailangan gani kwarta mo simba, mamasahi gani ka, na mga tao ang maglisod og simba kay wala sila kwarta. So mag-uban jud ang financial blessing, physical, kailangan healthy ka, maayo ka sa imong sakit para makasimba ka. Nanay kalabutan, igsoon, sa katuyuan sa Ginoo that He wants to draw all people. He wants to draw all people. Then people must be financially blessed, must be physically blessed, must be blessed mentally, emotionally. Because of the goal, because of the desire of Jesus who died on the cross, to draw all people to Him. No? If God was able to give His only Son for you, no doubt He will give all things that concerns you. Amen? Amen? If God was able to give His only Son for you, gihatag niya si Jesus para nimo. No, dili tungod kay maayong tao ka, dili tungod kay perpekto ka, dili tungod kay balaan ka. Sa dihang makasasala pa ka, didto gihatag sa Dios para makaila kag grasya, para makaila kag kaluoy nga nagikan sa Dios. If He is able to give Jesus to you, no doubt He will give all things that concerns you. Amen? Amen. No? Ikaduhang biblical principle. No? Glorification precedes total submission. Glorification precedes total submission. No? In John chapter 12 verse 23 to 24, mo gingon ni Jesus, no, sa mga tao, no, the hour has come for the Son of Man to be glorified. No? And in the perspective of man, glorification is something like position, success, attainment sa kinabuhi, palakpakan ka sa mga tao, himayaon ka sa mga tao. Di ba? Mo man na ang glory nga naa sa tuang mind. We say, if you will be glorified, you will be in the position where people, no, mo amaze sila sa imuha, palakpakan ka, mo believe sila sa imuha. But the point of Jesus when He said, the hour has come for the Son of Man to be glorified is different. What is the point of Jesus? What is the glorification na pasabot ni Kristo is still His death. Kamatayon gyapon niya. Para kang Kristo, mauna ang tinuod nga himaya. Wala sa success. Wala sa panahon nga gi-accept ka sa mga tao. Wala sa panahon nga gidawat ka sa tanan, gidayig ka sa tanan. Ang himaya nga pasabot ni Kristo is katong namatay siya sa cross, nga giluwa-luwaan siya, gibugal-bugalan siya, gibiyaan siya sa mga disipulo. No, thousands ang nagsunod-sunod, pero sa diyang na-crucify siya, si John na lang, the beloved, ang iyang mama, o few Marys ang naadito sa tiilan. Ang the rest nga mga tao nga na-follow sa iyaha, mga tao nga naayo silang mga sakit, mga demon-possessed nga na-deliver, mga naka-experience sa miracle, nakakita sa milagro ngayang gibuhat, mga patay ngayang gibuhi. Wala nag-exist dito. Pero para kang Kristo, that is glory. Amen? That is the glorification. No? In Philippians chapter 2, verse 8 to 9, no, nindot kayo ang pagkaingon ni Apostle Paul. And being found in appearance as a man, he's talking about Jesus, He humbled Himself and became obedient to the point of death, even the death of the cross. Therefore, God also has highly exalted Him and given Him the name which is above every name. Amen? Luhog mo ito? No? The name above every name. That is the true name, the name of Jesus. Amen? And why people worship the name of Jesus? Is it because He was so very successful in the secular perspective? No. Is it because He was so rich? Naa siya jet? Naa siya mga motor? Naa siya mga limousine? Naa siya kingdom? No.
Dili igsuon. Dili na mao ang glory ni Kristo. Dili na mao ang himaya ngayang pasabot. Ay ang himaya, no? Katong namatay siya sa cross. That's why glorification proceeds total submission. When you say submission, total obedience to the point of death. And that is the glory. That is the glory that He wants to show to the world. The real glory. That when you are in your lowest point of your life and you still manage to obey the Lord, you are giving God the greatest glory that He deserves in your life. When you are in your weakest point of your life, makayon ka nga, Lord, grabing kuso-kuso, grabing problema, left and right, sa atubangan o sa likod, di na masabtan Ginoo. But Lord, I will obey. Even to the point of death, masking naghingalo na Lord, katapusang ginhawa, ihatag, iula na ako sa imuha for your glory. That is the glory that we're talking about. The greatest glory that a man can give to God. Amen? Because that's Jesus. No? Sa dihang gikuso-kuso, sa dihang gitest, kung unsa kadako iyang gugma kanato, gipatunayan niya. Namatay siya. And because of that, God exalted Him. In other words, Jesus did not receive the glory of the Father, the exaltation, nga wala siya'y gibuhat, nga nag-number 4 lang siya siyang trono. Kaya supposedly, kung imong una-unaon, kung anak na kang daan, you exist before the creation of the world. Because you are the Son of God. So you don't need to do something para patunayan nimo nga angay ka sa himaya nga naa ka. Gihimaya na siya sa mga anghel. Pero tungod kay anak siya sa Dios, ug wala siya laing desire nga muhatag og grabing himaya sa amahan. And that's why He did not hesitate to die, to obey, and to die for the glory of the Father. Amen? No? Muna nga himaya, igsoon. Glorification proceeds total submission. Amen? No? Thoughts to keep. Real glory is not credited in your success, but in your lowest, still manage to obey God. No? That is the real glory. No, dili ta ang himaya wala sa success, ang himaya wala sa palakpakan ka sa mga tao, tapukan ka sa mga tao, musikat ka, kung dili sa panahon nga naglisod jud ka, pero obedient gihapon ka. No? If you want to see glory, let God see that you are worthy through your obedience. Gusto ka makita himaya sa Ginoo sa imong kinabuhi? Pakita sa Ginoo that you are worthy through your obedience. Pakita sa Ginoo, patunayan siya, Lord, I want to see your glory. Kanang usay mo yung mga tana, Lord, show me your glory. Daghan as kanta, di ba? Show me your glory. Show us your glory. Reveal your glory. Usay mo kanta tana wa kita kasabot. Ang pasabot yan ang igsoon. No? If you want to see the glory of God, then make yourself worthy. Prove yourselves before God. Obey God in your life and you will see glory. Obey God. No? Prove your obedience and you will see the glory of God. No? The third biblical principle. No? Ato ang first principle, Christ's crucifixion precedes spiritual multiplication. Second, glorification precedes total submission. Ikatulo, spiritual multiplication is the aftermath of self-denial. Spiritual multiplication is the aftermath of self-denial. If you search self-denial, no, synonymous niya, kaparihan niya og meaning, discipline, surrender. Discipline and surrender. Now in John 12:24, mo gingon ni Jesus, very truly I tell you, unless a kernel of wheat falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Sumbingay ni siya igsoon sa iyahang kinabuhi, sa iyahang kamatayon. Ang pasabot ni Kristo,
ang kinabuhi susama siya sa usa ka liso. Nga pag ang liso dili siya mahulog sa yuta nga hugaw, ug dili siya mamatay didto kung asa ang hugaw, dili siya mo grow ug dili siya mo produce og daghang liso. And that's what Christ did. Liso nga gikan sa heaven, gihulog sa yuta nga hugaw, nga gipuy-an sa mga tao nga hugaw. Og didto siya namatay, og didto siya niturok, og didto siya namunga og daghan, the multiplication that we are talking about. And it's the same application. If you want to see spiritual breakthrough and multiplication, you have to decide for yourself. Mag-decide ka. Kung gusto ka makita nga naay breakthrough imong kinabuhi, magdesisyon ka sa imong kinabuhi nga mamatay ka for the glory of Christ. That you will accept that your old self will die for the glory of God. Pag dili ka mamatay, igsoon, and you are still living according to your old self, wala di breakthrough mahitabo. Wala di multiplication mahitabo. Because spiritual multiplication is the aftermath of self-denial. Self-denial, self-discipline, and self-surrender. Ngay surrender ni mong kaugalingon. Nga dawato na nimo, ngay mong karaang kinabuhi, patay na. Karaang kinabuhi, patay na. Pag di na mahitabo, igsoon, walay breakthrough. Walay spiritual breakthrough. Walay multiplication. Muna niyon ko kay Pastora, ang atuang declaration no, nga year of multiplication, di siya lalim. Dako kaayo siya. Dako pod ang kambyo. If we declare so, GMC, year 2025, the year of multiplication, it's also a year where people in so GMC will die and will choose to die for the glory of Christ. That you will no longer live for yourselves. That you will live only for God alone. Munang ningon si Apostle Paul in Galatians chapter 2 verse 20. Nindot kayo ang pamulong. No, manigingon ni Apostle Paul, conviction sa usa ka tao nga naa nay breakthrough. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. That is your life now. If you want breakthrough, gusto kag year of multiplication, tinud-anay mahitabo sa imong kinabuhi, you have to have this kind of conviction that you already crucified your old life with Christ. Og dawato na nimo nga it is not you living, but it is Christ living inside of you. And the only life that you will live in this life is a life of faith in Christ. That's the only life. And that is breakthrough. Multiplication will happen. Di siya mapugnan. Tanawang kinabuhi ni Apostle Paul. No? Nagsugod sa usa ka persecutor. Naka-encounter by grace sa himaya sa amahan. Nabuta tulo ka adlaw tungod sa nakita niya ang himaya. Giayo siya sa iyang sakit. Nabuta siya, naulian siya kay gilihan siya ni Ananias. Nadawat niya ang balang espiritu ug una. Nagpabaptismo siya sa tubig. Pagkahuman, pila ka adlaw nagwali dayon siya sa pulong. Breakthrough. Ang iyang conviction, mao ni siya. Crucified na ang iyang karaang kinabuhi. Ang kinabuhi ng iyang gipuy-an para kang Kristo na. So sa nahitabo, he experienced breakthrough. Even ang prisuhan nga mao'y nipugong sa iyaha physically, wala ka pugong sa breakthrough. Kaya nga naman, nagpadayon og ni Kayla payo grabe ang iyang ministriya. O kita nga naa karon in our modern times naka-benefit sa ministriya ni Apostle Paul. Tungod kay gipriso man siya, nakasulat siya, o tungod kay nakasulat siya, natay nabasa sa Biblia. Ministriya na niya. Breakthrough na igsuon. Nahantod karon, nagapadayon ang spiritual
breakthrough and multiplication nga nahitabo sa kinabuhi ni Apostle Paul na nahimo ng boundless, nahimo ng limitless because he has the conviction. Because he understood the principle that spiritual multiplication is the aftermath of self-denial. You have to die for Christ. Amen? You have to die for Christ. Now in Matthew 19:29, gingon din and everyone who has given up houses, muna gingon ni Jesus sa mga followers niya. And everyone who has given up houses or brothers or sisters or father or mother or children or property for my sake will receive 100 times as much in return and will inherit eternal life. Takana. Na-curious ang mga disciples, Lord, gibiyaan na namo ang tanan, unsa may maanaan namo. Because they are so, during that time, ang ilahang understanding sa spirit realm, mabaw pa jud kaayo. Kay buhi pa si Kristo, wala pang balang espiritu. No? So giingnan sila ni Kristo in plain words. No? Those who have given up everything, those who have given up their lives, they will receive 100 times. Unsa nang 100 times? Multiplication. Spiritual multiplication. Spiritual multiplication. Mao nay gi-promise sa Ginoo sa iyang mga disipulo. O kala nga promise, dili lang na sa unang panahon. Hantod karon mahitabo na. Maybe you lose your family. Maybe nawad-an kag pamilya or nawad-an kag trabaho because of your faith. And because you believe, God can multiply in all aspect of your life. Amen? Magulanon ka, kinawad-an kag membro sa pamilya. Last year, ayaw kabalaka. Because in the household of faith, God will give you lots of family in the Lord. No? Trabaho, nawadaan kag trabaho, ayaw kabalaka. Gipromise na na. 100 times gani. Kita, Lord, pwede dublihon ang sweldo mo, namuna patagtuo. Pwede i-triple, Lord. Ang gipromise sa Ginoo, 100 times as much in return. Ha? 100 times as much in return and will inherit eternal life. Masin pagtanggalo nimo ng 100 times as much in return, kanina lang eternal life, enough na. Amen? Enough na ang eternal life. Pero sa Ginoo, you look at God, our God is a very super generous God. Dili lang ka pramisan og butang nga eternal life, period. Basta na ka eternal life, okay na kanak. Bahalag pobre ka, bahalag nagabudlay-budlay ka, bahalag ang cancer na puno na imong lawas og cancer. Talang mga sis, nang gawas na tanan sa mong lawas, okay ra na anak, basta eternal life, okay na ka. No? Pwede man nanaon sa Ginoo, enough naman na. Di ba? Mamatay man yun ta. Pero dili igsoon. 100 times as much in return and will inherit eternal life. Naa kay eternal life, panalanginan pud ka sa Ginoo. Amen? But make sure lang, ngay mong panalangin, dili mo counterfeit sa eternal life. Kaya mga tao nga gipanalanginan o grabe, nawala man si eternal life. Kaya nakalimot naman sa Ginoo. Ha? Always ko na magkuyog igsoon. Panalanginan ka, ang eternal life, kauban. Naa. Diha. Sa imong kinabuhi. Huh? So, spiritual multiplication is the aftermath of self-denial. No, gusto ka og breakthrough, gusto ka nga magamit sa Ginoo, kinahanglan mag-decide ka that you have to surrender your life to Jesus. This year, 2025, this is not just one of your New Year's resolution. This is the main thing of your life. Breakthrough will happen. Multiplication will happen if you surrender your old life to Jesus. Thoughts to keep. There is no breakthrough if there is no sacrifice. Timanin na. This principle is very real. Business world, if you don't know how to sacrifice, you will not see the increase. You will not see progress. Mga CEO, billionaire, Elon Musk, tag-iya sa Facebook, Amazon, it did not happen by an accident. Nga nahimo silang unana. They sacrifice
everything when they started their life. Sacrifice. Umato ka sa spirit realm, samot. Ang sakripisyo ni Kristo. Pwede na unta, gamhanan. Pwede niya buhaton tanan, di na kailangan mamatay sa cross, di na kailangan bunal-bunalan. Pero nganong nagpabunal yun siya, nganong namatay yun siya, nanay katuyuan o nanay mensahe igsoon. Greater glory comes with greater sacrifice. Amen? No breakthrough if there is no sacrifice. Second, the greatest sacrifice that we can do is to live for Christ and to Him alone. Amen? The greatest sacrifice of a Christian. Naman ka, Pastor, unsa nga sakripisyo akong pagabuhaton? The greatest sacrifice, live for Christ. And for Him alone. Sa iya lang, puyi. No, magpuyo ka para kay Kristo. That's your greatest sacrifice. This year, 2025. Amen? Now, word to remember. We desire that God will multiply all the good things that we hope to see this year, but always remember that great blessing and breakthrough comes after your total surrender to the will of God. Always remember. Tanan natong declaration, tanan natong desire, tanang mga milagro nga gusto nato mahitabo sa 2025, mga pag-asenso sa imong studies, sa imong trabaho, negosyo, tanang mga gusto nimo mahitabo sa imong pamilya, mga maayong butang, panalangin na gusto nimo ibubo sa Ginoo sa imong kinabuhi, dili na siya mahitabo igsoon kung dili nimo buhaton ang pinakauna nga dapat buhaton nimo, na imuhang i-surrender, i-give up ang imuhang karaang kinabuhi ug mag-decide ka nga si Kristo na lang yun for 2025 ug wala na ilain pa. Let us all stand.